দেখলা আর দেখলা পরপতনাটা সে আইলা রে দেখনি আলে মকা পড়ি আইছি আতে কেন না বিবে তো লাগতো না বেকার খানো গিরি না বিবে পারে সিয়াতে না বে পারলা নিবে তোরটা कोई लाली कानी के बुलाई दे विस्तार करके माने गला कदा करते हो सब पूरा आमत तो कोने केने बेरे मुरडी किया नइले सती कदा कर बंदु तू मुसा लगनी आले ए काते जाई तो काते जाई तो रे माजी गुडरेला ने माजी बिड़ेला क्या तोके गुडरेला ने मोके आकी बोलाते गाड़ी दे भी तोके लोके पेपर देखा नहीं देख तू कायदा कर उसके कायदा कर भी तो क्या खाई करूं ताऊ सिकाया दे बता के मोई जान मारे का से बताई दे वो सब ये तो मारे का जो तो मार के वो सब मोई आइले मोई इसना साता फुटाई दे दिमाग नहीं बुरा फुटी का जो तो मार की ना मजा का तो बाटे तू बुद्धि वाला शुरू कर बुद्धि वाली तो ये आइले सर वीडियो दे बाबा रे अबे देखला से बेर कटाई रे मोके उल्टाई लानी यार बुद्धि वाले आई लगा मैं अब तो आई भाई की सर वीडियो बाटे मोई आई दिया थी तुम्हारा मुझे कटाई गई थी तो क्या घास के छाले खाई तो लाइन मार ली रे मुई आइटा पढ़ाई भी दे ए बाबा रे जगह डाल तो उसमें पढ़ाई सी रे पढ़ाई सी रे देखनी आले एंटी रकम कथा आइছি আতে एंटी करी से मोर फुटबॉल आटे तो बॉक्सरली वो सब लेके खाई बॉक्सिंग वो सब पूरा बाबा ना पारे मार दिगरे मारन तो संग ना पारे रे मारन आके डायरेक्ट कोई बेकट काता टाप पना लाकी गेला परा तो बिड़ेला से ना तो बिड़ेला नहीं गुडरेला ने हाथ कोट काता कोई बे बोल दुर्गा माता बिड़ेला से दुर्गा के हां से दुर्गा के तो दुर्गा माता बिड़ेला से मैं काय ना कराना दे कोदा तो बंदा कोनी पाली के रे मचांसी ताके कोने का पतार लाते मैं जी पिला तो तरफ थके रेले काय करबी तो मनु माइती रेले मिस काय करबी वो सब पूरा मन के आकी मार बटा ना तारा चात लगा माइती तो मार ले मिसा मैं माइती नाम लाल बोलते रे बस तोमी दुटा खाउस पड़ामो ए मैं दुटा आइल बे देखिए ए याद है काय भी ठोके एते बसियाते याद है तू काय फायदा बोलते रही बोले हां फायदा बोल आग लगा लगे किसी फायदा नहीं बोलले नहीं काय फायदा इसका मुई लगा लुगे तक ना सितर लुगे मुई कोई खायदा बोलना की मोती बाबा तुई ना तोती बाबा मुई ना सी बोल दियाती तो जरा बेटा मैं आई लिंचे हां काय ना आईसी गुडा तिने में तो असली असली ना असली तो कब देख के रही थी तोर बाटे हां ना बच्चा आई काय ना बोल दियाती तो देखने ये से का तो 13 बार से का तो था ये ड्राइवर का कोई नहीं हां खायदा कोई भी ये देखाई काय का बोलते रही बोले हां दो लोग तो संगे बोल मुझे नहीं हां दो लोग संगे बोल तोर पे पर मोर पे पर मुझे दो बोल खायदा ए हां तो 4 पेपर के मोर 8 पेपर केंता राय नहीं जाते बसियाते छटा मुझे 4 बार तब तक गोटा करे गेले मोर 10 टा करे गेले भाई नहीं मत छटा मुझे आते तो के गोटा लग गेले मोर 10 लग गेले भाई इंद्र ये माजी के नाही छोट कथा काय या नाही की गोरपीचा घेन भाई मोठा के 8 दिन गेले आधी गेले बोले 8 दिन खाए भाई इबे तक चाय खाए भाई पिला तो लूट खाए भाई नाही तक बे नाही मी खाए ताके यार उधर आतो उसकी मोगे गल उसका की ये tidak tahu apa kaisi मार माजी नवराटा खाई गाने देखला लोग के आगे मार से लोग के आगे मारला बोलते दिसी नाही काय बोलबे दिसतो तो काय टा बोललिन तो के काय टा बोलना यार दे काय टा बोलते रही बोले हां डायरेक्ट कोई भी काय आई लव यू बोलते जस्ट ए काय टा बोलते रही बोले बाबा मोर मुझे तो बोलते रही मिसाई तू ओय मुझे देले हां पोते भूल गईले तुई ना भूल गई रे भूल गई तार मुई তোর বাবার আর মার বাবার বুঝাই দে গোট মাঠে ব্যবহার করি 2
লোক বসে না কবে নাই আইতা বলে মুই একলা লোক মিশিয়ে দি বুল বাটা পড়ছ না কোনটা আকা নাই কাইটা বলতেলি বলে মোর সাইকেল ফটোটা বসবি না তুই মোর সাইকেল ফটোটা বসলে তো বড় গাড়ি তোকে কেন্দ্র আইবি কি নাই ওই যে হ্যাঁ তুই মাই কি আনিস কি নাই কত মরে গেল না তাহলে নাই তো ওই না লার সেটি বলবাস কাই মনুষ্মান মাইকি না আনলার বলবাস আরি 2 লাখ সময় রে বাস মিসা আরি মাইকি করতে রে বাস তোমার টকে না ডোলটা মান মাইকি মানছে গোটা এবার গোটা ফোন লাগাই দিলে আলো চানেক রয়ে দে আমার ঘরের লোক বলতে এবার গোটা আলো বলতে রে বাস তুমি না জানতে মুই নাই সে কথা নাই যে কাইটা বলতে রে বলে কাইটা বলতে রে বলে কাইটা বলতে রে বলে কাইটা আই লাভ ইউ বলে নি কাইটা আইবি কাইটা আইবি मरे गल ना जावे भाई माई जी ये मेरे पराठा आई लव यू बोल कर ली चंटू ये बात के मैं चंटू ने कोलिया तुम ना खोलिया हां ये बापा तुम ना खोलिया बड़ा कोलिया हां सब खोलिया ले बड़ा खोलिया ना आले पिंड पड़े नहीं सेटा नय खाय तो चंटू बोल सेटा कि ना मैं कोली मोर ना चंटू नय बड़ा कोलिया बोल ली बड़ा खोलिया हां ये खोलिया हां सोते मिठाई बुकी बेपा बेबार में जा बोल कर ली हां काइटा बोल कर ली बोले हां ये बे गुरुवारी हां मैं तो के मन कर लेनी रे मन कर लिसनी हां नहीं मुई भी सा मन करवाड़ा करबी जे हां केंता नाम करो केंता बोले ना खोलिया हां बोले देखो दादा पादा लिया छे मुई मिठा दादा ग्रुप लागलो तुझा तेरा ग्रुप आगरा ग्रुप नो है ना हां आगरा ग्रुप लागले मुई केंता कर सुत्ती जे केंता मुई बड़ दादा लिया छकाय केंता दांडा लो तुझको केंता बोले नहीं की हाँ। कोके कोटे पीला आते ना मरे गलो मैं डिडा माइटी बोली आप लाइन मार लेंगे यार पिला नीटा तो मुई पीला आते जा बोली दिसते हां আমার তি কোটে পিলা আছে और पिला तो भाई तो कोई नहीं पिला नीटा बोलनी নো আরে বকুয়া हां পিলা বলে এ পিলা বটে নাই কি हां মুই সাগটা গুলাই যাইলি हां কে দেখাইছি বাটে বাং দরি বাটে बागदुर बाटे সে বাট নে আইলা যাই তো বাটে ডুল লাই পিলা বটে কে না খান বাটে বনি বাটতে দেলা মুড বাটি যাইলা গোড় বউ যাইলা কেমতি ইলা সিটা কিনে সে পিলাকে দেখলি গো দেখলা ভিতরে পিলা জীবন রেলা পানি পুনা মার চেতাই দিয়া ডাক্তার কো দেলি আরে আনলি আরে আমার ঘর সমাই দিয়াছি ओहो मिला लो तू হ্যাঁ मिस्टर पिला का ही बोलते এ रहे বাবা মুই বিবাহিত তো এ দে দুর্গা ড্রাইভার কো যাইলে মুই পাইতি গে পিলা আই করবিস তেবে সে মন করলা 2 দিন পড়াশোনা আর ছাড়ি দেলা কাই পান পুনা গেন্দা বারাই কাই গুরুবার আই গুদা রাতে গেলে आहा আর কোদা দোকান পালিক মুই বসি দিবি কি নাই ओय 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 सीतानी नहीं ये लाभ है ना लाइन से लाइन मारो ना ले नहीं सी ना मुझे तो लाइन मार लेन रे মারলি তুই हां मन कर लोस नहीं मके এ দে না ঠক খাতা কা করিয়া সেদিনে একলা লগিনি দিয়া প্লেট ডাল খাইলো দেখনি এদিকে আবাক দুইটা বালতির লাইনি পড়ে পুরো টকর টাড়ি গেলা डल गई लगे আ सीमेंट टा पने लागो बाउडी ইয়ে सीमेंट टा सेटा ইমেটা हां মুই সোদা টাগাবলি কত বলতেরি পাটুটি সকলা যাই রে সাপটাল দাড়ি কি কত বলতেরি मर गेलो सीमेंट बाग मन के देख के डॉक्टर ले ইমেটা हां ये करे হ্যাঁ तू जन पे पिला को मिला लो तू तू मिला से डॉक्टर की को मिला लेती रे তুই আর মিলে আনলিয়াছি हां কোনটা कौन के चाल टोपी घर मर लोक नहीं बाक नहीं के नहीं बाबू बोलला पर हमर तिरा बोल जगह पे लिखे हां मोर हमर घर में दर बारा में लोक नहीं पानी आनवा लोक नहीं पहले लाइन उस बोलिए चली चिता हमेशा তুই সকালে मेरे हमर घरे आते তোমার ঘরে আছে হ্যাঁ। এ দেখো দিয়া हां আমি তো দুই লোক পটাকি দেব নিয়ে কি बोल के दुनिया এলে মিতা हां তোর লোক টকি আছে হ্যাঁ। মোর লোক পিলা बोल টাকা মন দেখা তুই করতে বুবাই देखा देख कर तो नहीं মা বলে কেনটা বলে মুই তোমার দিবি हां সেটা কি আমার কি আইছি বল। আমার তেরে বাইছি কিনে
নেইছে মা তুই লোক রে ভাই হয় তখন নিজের সংসার দড়িয়ে রে দড়ি অনেক মনকে গান কালে তোরে ভাই নাই বলে নাই নি নাই কি জবরদস্তি করে মুখটা দে ইয়া দে তার পিলা ডাকি আমি ডাকি মুই আদি ডাকি আনবি আলে বিটা আলে আল ডাকি আমি যা তুই ডাকি ডাকি যা আলে মুই কোলা বলি কি তা আলে ডাকি যা ডাকি আমি কোন না করে বিস্কি তুই এবার আমি কি না কি আনবি লোকে ডাকেন তার মুই পিলা ডাকি আনবি আলে আলে নাই না বাদু না বাদু না যা ভাই ভাই যাও না মারন ডকরা কালে যখন মাইজি মিলাইলি বিরাইলু যা বটে মিলাইলি যাও এই মাইজিকে সবাইবি দৌড় পাড়া জীব কাইগো নিয়ার ইয়াতে আমার টকি কলম ডাকমিকা এ টকি সেমিয়া এই সেমিয়া বলতে সেমিয়া এ টকি পালা রে মিনু কোন নাই দে ইয়াতে মুগ জায়গা ঠিক করলে চিকন মানুষ তুই যদি মন করবস বলে বুড়া টিকা এই যা কেতে গ্যারেন্টি রেবু কেতে তাকি তাকি রেবু তাকে এই না ভাই মু শুনেছি কি দিনের কি দি মু ফটো ফেরি আসিব কেতে আইছে কি নাই কি আন্দরা গালা আছে কোন কি সেবা তুমি যাইবার সবাই লাগতেন তার কি মুই আবে মুই নাই কি গোটা জায়গা ঠিক করলে কি দৌড়টা পুনি মত মত না খায় না ভাই তু বাহে বিনি তুই বায়া না ভাই দেখেন মুই বায়া নাই বলছে তুই বায়া নাই ও মুই তো কবি অছি মোর কবি অছি ওই তা পিলা মাই তুই সঙ্গে মিশে যাবি না টেনশন নাই গোটা মেলে গোটা পুরি বলবা কি নাই চিন্তা মিশতে মিশে যা মন করলা বলে যাকি না মন করলে নাই কে না ভাই মু বাহে বিনি ওই তা বিবাহ নাই নাই বলি ও দেখা দেখি নি চাই দেখা গোটা এই ডাকনি মুই না ভাই নাই না বলে কাই নাই না বল দেখা দেখি দেখা তোমার মন কে গেলে কি গালে সকাল তো ভাই ভাই নইলে নাই কি আর এতে আই যাইবে আইলে সাই দেখা দেখি দেখা এই না ভাই মু বাহে বিনি মালু কি নাই যায় আর ছিল আই নাই এতে বাবু তুই মনকে গেলে তো রাতি এবিট কইলে নাই নি আর কাই তোকে জবরদস্তি করি নি মুই আর মুসকুল বাড়ি আলি কলিয়া আলু ইয়া বে এতে কথা পিলা কান্দি কমি মাই কোনতে আছে ইয়া দাও খাই আছে না ইয়া দে আমার টকি মিশা নাই আ বলছে পিলা মিশা নাই আ বলছে নাই বললে নাই বলত বলছি না তখন মন কান গেল স্যার বিবাটিকা করতে নইলে নাই মাস্টার দেখা দেখি করতে হইতা ওই টাকা করতে কথা কাই মন নাই বলে মোটা মুই নেবি তো টাক তুই নেবি শুনাই তাই নাই সন্তান যা করলা তো বাদে না করো কিনা তো টাকা দে কাই এ টকি আও ননি আও এটা না ভাই আরে মো টাকা দেখি না নাই মো টাকা দেখি ওয়াকি না না ভাই
তোমার না কবে কত কথা বলছি আছে মাইজি ভাই নাকি তুই মাইজি ভাই ডাক্তার তার এই ফটকার লইলে রাস্তা বলবো সমান না কবে কত কথা বলছে স্টককে Sonia, 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 কথা कहते हैं ये जैसे मस्त्री सौम्या ये তোর স্ত্রী কি মোর স্ত্রী বলছি এতে মোর স্ত্রী বললানি এটা মোর স্ত্রী খাইটা নয় তো কাবে কাইছানে লাগবে হ্যাঁ স্ত্রী বললা বলছেন টাকা টাকা স্ত্রী বল খাইটা পাটুটি ধরে টাকা মাইজি কে কই ভাই স্ত্রী বল ভাই আমি যারা মাইজি কে কই ভাই স্ত্রী বল ভাই হ্যাঁ এটা তোর মনু হ্যাঁ ভাই এই ফটকার গাডরু ফটকার লইলে তাকনি কেমতি মারি মারি গল খেতলাই ভিন তামর করলো এই তোরে আর তোর বইনি জব্বি মুই না রাখতি বল কেন চাইতাবে সেটাকি লাটাই বুটাই মোর থাকবে মুই পাল্লা রেলি গেছি না পতাই নিছি না দেখো দিয়া খাই ওই এলা বলে কিনা ফালনা বলে কিনা সমস্ত মুই যখন পান্না বললি হ্যাঁ হ্যাঁ भाईरा হ্যাঁ अपने मस्ती को बचे तो नहीं ऐसा सच्चा करने पर ना अपने करोड़ों में कभी सोची बारी लगी দরকার নেই রবে নয় রে কলিয়া এ পিলামি থা করে নারলা কোনে এ পিলামি থা করে নারলা কোনে সেটা কে মারি মারি কেতলাই কোনে পিলা কইলা আছে মকে কইলা নয় রে মগে রুম দিয়ে বলছে আছে রুম দিলিতে কোটে কোটে লোকে শুনেকে বিলকুল না সুজলা তো আরে यार মগে রুম দিয়ে বলতে লে বল না এই বললি খাই কাটা দেখি কতনি সুন্দর লকে কোটে কোটে লোক সপ্তাহ লোক দিলিছি নাগু তো দিলিছি করে 1000 টাকা আমাকে টাকা যায় নাই হ্যাঁ হ্যাঁ নাই রিসিয়া কা নইলে এ পিলা নাই কি হ্যাঁ কাই সেটা করতে ইলা কোন পরীক্ষা দেখে হ্যাঁ পরীক্ষা দেখে যাইলা কোনে করে নারলা ঘরে নারলা কিন্তু ওহো সেটা করতে তার মা আর তার বোন মিত্রি এটাকে মারি মারি কেটে কোনে মারলাই বললা কা হ্যাঁ তুই একটা বিলা দোনো মিশে দেখি কই দেখবে ওহো এন্তিলা কোনতে এক কইরে পিলা সতে একা তুই বলে ঘরে তুমি খেতলা বেলে তোর মাইদিকে यार ते गने सैरला हां हां कौन कोचे थे मैं मुझे बारी इतना ना जानस की ना मैं मुझे बारी चलो ना बोलस की मरे गल गरम पतिरला पुन तोर माइती हाँ भाई हां এটা বলে বলছিস গরম বাত বলে না বলছিস हां हां গরম পতিরলা পুন তোর মাইতি ছড়কি বলে গরম পতিরলা মারি মারি খেতলাই আমার কি আসল তো ডাইরেক্ট পিলা কোট ফুটাইলা হ্যাঁ कौन कोचे थे হ্যাঁ এক লিটার লাবে সমান না কবে দিনকে মকে কুরকুরি কেন দে সকাল তক সঙ্গে যাই 6 টাকার লাখ খাইছি ফটকার লইলে হ্যাঁ আর মকে কালি কাই বলতলা এ মামা মোবাইল কেন দউস কি না মার দিতে বলতলা দুইটা লাবে হ্যাঁ
দুইটা আইকে তখন মিলাই দিছেন তাহলে দুইটা কি আর গোটা কাপ টুকটা গোটা ঠান্ডা খাবে গোটা মাইটা গোটা পিরি তারপর পিরি দুইটা এলা না মারাম ভাই হ্যাঁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ তোর পিলা ଟିକେ ଡାକିଦେବେ ডাকবি ডাকবি ডাকতে মানে পিলা কোন দিকে লাতে ସେଇଠି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ଭାଇ খেলবা কথা দেড়ে বেলে তো পিলা মধ্যে মিশিকে বাটি খেলবাটা এ বাবলু ভাঞ্জা বলো রে নইলে মোবাইল গেম দেয় নইলে মারতে কি বলতে না খালি না দিনকে কইদিলাম তুই মোর বাবা কোনতে গেলা মোর বাবা কোনতে গেলা মোর বাবা কোনতে গেলা ইয়া তোর বাবা খাই গাড়া গালা তেল বল এরপর আতা না নু আতা আতা নমস্কার বল নমস্কার আন্টি কে কাটা চাটি বল আটি বললা ওই তেতলি আটি নাই বাবু নাই না আতা বলবার এটা তোর আতা নু আতা ওই বাবু ওই এতে না তোর বাবা এতে দিনকে কইতিস কি নাই মোর বাবা কেনে মোর বাবা কেনে মোর বাবা কেনে বলতিস এই ইয়া তোর বাবা আমরা কোন দের লাগে এলা বাবা বল ଭାଇ ଇନ୍ତାକ କୁହ ଆମେ କହିଲୁ ତାପରେ ଏବେ କୁହ মিলে মারান বর্ষালে ময়ূরী এমন কেমন বলে দেখাইলা ডাইরেক্ট লাটকি দেওয়া নাই চুমুক দিগিলা পাল্টি গিলা দে নাই সব কথা আরে তুই লোক নাকি জড়ি ডৌল আছে বলি করে একা তুই গোটাকে মিলাই দিস তুই গোটাকে মিলাই দিস নাই সৎ কথা হ্যাঁ সৎ কথা লক কইবাই কি নাই চন্দ্র সূর্য সাক্ষী আছে আমি যদি সত্যাকে বলে গ্যারান্টি এটা মিটবার নাই মিটবার নাই। ଭାଇ হ্যাঁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ভাই না বল মোর বইনি সেটা আমাকে বাটা বল হ্যাঁ ভাই বলছে তোমাকে বাটা বল না আমাকে তোর বাটা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বাটা নিতে বল বাবু হ্যাঁ বাটা বলছে এই এখন মোর বইনি কি মোর বইনি নানা লোক কাই বলছি নাকি ওই এটা মোর বাইক কি হয় এলাকায় 2 লোক সমান খাইলু হয় হয় সেটা খাই দিনে এলাকা সমান পাইলা হ্যাঁ ইয়াতে কাই বলতিস তুই ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇନା କହିବି হ্যাঁ সিনামি সফল ভাই নামি সফল সুসরা হিসাব যাইছি হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା হ্যাঁ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ হ্যাঁ মিলাই লুফলাই যাইবে করে একটু চুপু বলতেছি দেখনি ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ডাইরেক্ট ম্যাচ করি নাই চিনি বেলাইছি আসুগুলা পতর এটা